간절히 기도해갖고 그게 뽑힐 만큼 간절히 기도해야 쉽게 말하면은 하나님의 능력을 받을 수 있다 이런 표현이에요. Et l'expression, c'est pour dire qu'en fait, il fallait être sincère, il fallait aller prier autant de fois possible pour jusqu'à déraciner un arbre pour recevoir la puissance de Dieu. 그 신학생들이 실제로 그 산에 가서 그렇게 기도를 한다니까요. Et réellement, des étudiants en théologie font ce genre de prière. 큰 나무는 안 흔들리니까요. Et bien sûr, ils vont pas toucher au grand arbre parce qu'ils vont pas 조그만 소나무 잡고 이제 pouvoir 기도하는 déraciner. 거죠. Et donc, ils vont prendre des petits arbres parce que c'est comme ça, ça sera plus facile. 근데 지금 가만히 생각해 보면요, 그게 무당 굿하는 거하고 똑같은 거예요. Et quand je réfléchis à tout cela, en fait, c'est comme un chaman qui fait des cérémonies. 그 무당 굿할 때 역사 일어나거든요. Parce que quand le chaman fait des cérémonies, il y a des œuvres. 특별히 신내림 굿을 할 때는요, 아주 특별한 굿입니다. Et surtout, quand ils font des cérémonies pour être possédés par un dieu, en fait, c'est une cérémonie spéciale. 신내림 굿은 큰 굿이기 때문에 굉장히 그 차려놓는 음식이나 뭐 그 재물이겠죠. 그런 것들이 아주 화려합니다. Et ce sont des cérémonies qui sont plutôt coûteuses et qui prennent beaucoup d'éléments plutôt chers. 그 이제 귀신이 내려올 때까지 기도하는 거예요. Et ils vont prier jusqu'à ce que le démon arrive. 그 심지어는요, 일주일씩 하는 경우도 Et 있어요. parfois, ça peut durer une semaine. 왜? 올 때까지 해야 되니까. Pourquoi? Parce qu'il fallait faire jusqu'à ce qu'il arrive. 하나님의 능력이 임할 때까지 소나무 붙잡고 기도하는 거하고 똑같은 거예요. Et c'est comme une personne qui prie avec un arbre jusqu'à ce que la puissance de Dieu arrive. 이게 기도가 안 되는 거죠, 실은. Et donc, réellement, il n'y avait pas de mystère de la prière. 실제로 복음을 깨닫고 나니까 기도가 뭔지를 조금 알게 된 거예요. Une fois que j'ai compris l'évangile un jour, j'ai commencé à comprendre la prière. 기도는 소나무 뽑는 게 아니구나. La prière, ce n'est pas déraciner un arbre, 하나님은 우리 자녀들한테 기도 응답하실 수밖에 없구나. mais Dieu est obligé de répondre aux prières de ses enfants. 그리고 하나님의 자녀가 될 때 이미 모든 응답과 축복을 다 주셨구나. Et que lorsque nous sommes devenus enfants de Dieu, il nous a déjà donné toutes les bénédictions. 그러면은 간절히 기도해서 뭘 받아내는 게 아니라 하나님이 주신 축복을 누리는 게 바로 기도구나. Alors, ce n'est pas demander quelque chose sincèrement et recevoir quelque chose, mais c'est se réjouir des choses que Dieu nous a données. 이게 깨달아지면서 제 기도가 바뀌었어요. Et c'est ça que j'ai compris un jour et ma prière a changé. 그러면서 하나님의 시간표에 따라서 시간을 정해놓고 하는 기도들이 회복되기 시작합니다. Et en fonction du calendrier de Dieu, j'ai commencé à restaurer des prières en fixant le temps. 그래도 이게 신앙생활에 힘이 없는 거예요. Et encore, ma vie chrétienne était impuissante. 그렇게 기도하는데도 막상 문제에 부딪히면 또 넘어지는 거예요. Je priais de cette façon, mais lorsque je fais face à un problème, je continuais de tomber. 그러다가 깨닫게 된 게 무시기도예요. C'est comme ça qu'un jour, j'ai compris la prière continue. 그래서 성경에는 무시로 성령 안에서 기도하란 말이 나오는구나. Et c'est pour ça que la Bible nous dit de prier sans cesse en Saint-Esprit. 쉬지 말고 기도하란 말이 나오는구나. C'est pour ça que la Bible nous dit prier sans cesse. 그거는 우리의 행위를 요구하는 게 아니라는 걸 알게 된 거예요. Et j'ai compris que ce n'est pas une question d'acte, ce n'est pas une question d'action de la prière. 하나님께서 우리가 있는 환경과 여건을 아시고 24 응답하시는구나. Ça veut dire que Dieu connaît notre environnement, notre situation, et il nous répond 24 heures sur 24. 우리의 연약함을 아시는 하나님. Il connaît notre faiblesse. 사단의 존재와 사단의 능력을 아시는 하나님. Dieu qui connaît l'existence de Satan et les attaques de Satan. 그 하나님께서 불꽃 같은 눈동자로 지키시면서 24 응답하시는구나. Et donc il nous protège avec des yeux de feu et il nous répond 24 heures sur 24. 그래서 24 기도하라고 C'est pour 하시는구나. ça qu'il nous demande de prier 24 heures sur 24. 이게 깨달아진 거예요. Et c'est ça que j'ai compris un jour. 그러니까요, 24 기도에 도전하게 된 Et 거죠. donc je lance le défi pour la prière de 24 heures. 그러면서 문제 올 때만 기도하는 게 아니라는 걸 알게 Et 된 donc 거죠. ce n'est pas lorsque nous avons un problème que nous allons prier. 하나님께서는 우리에게 보좌의 축복을 약속하셨구나. Mais Dieu nous a promis la bénédiction du trône. 그래서 24 하나님의 복음으로 충만하도록 그 약속을 우리에게 주셨구나. C'est pour ça qu'il nous a donné cette promesse d'être rempli 24 heures sur 24 de sa bénédiction du 그래서 trône. 예수님께서 마지막 메시지가 성령 충만을 약속하신 거구나. C'est pour ça que le dernier message de Jésus-Christ, c'est la plénitude du Saint-Esprit. 이런 비밀들이 깨달아지니까요, 이게요 24 기도에 도전하게 되는 거예요. Et lorsque j'ai compris ce genre de mystère, je peux lancer le défi pour la prière de 24 heures. 그래도 잘 안 돼요. Et encore, ça ne marchait pas. 그럼에도 불구하고
영적인 힘이 생기기 시작합니다. Mais malgré tout, je commençais à gagner la force spirituelle. 아, 옛날에는 문제 오면은 힘들어 하다가 기도했는데 Avant, lorsqu'un problème arrive, j'ai souffert, puis commencé à prier. 아, 이제는 기도의 힘을 가지고 있으니까 기도의 힘을 가지고 문제 속으로 들어가게 Mais 돼. maintenant, avec la force de la prière, c'est avec cette force que je vais entrer dans le problème. 할렐루야. 그러니까 문제를 주신 하나님의 계획을 찾게 되는 거예요. C'est comme ça que je vais chercher la volonté de Dieu derrière le problème. 문제 속에 있는 하나님의 답을 찾게 되는 거예요. Je vais chercher la solution qui existe derrière le problème. 아, 그러니까요. 문제가 아니라는 걸 알게 된 거예요. Et je comprends que le problème n'est pas un problème. 문제 속에는 하나님의 축복이 담겨져 있다는 걸 깨닫게 Et 됩니다. je comprends qu'à l'intérieur du problème, il y a la bénédiction de Dieu qui est incluse. 아, 이런 신앙이 기도가 회복이 되니까 문제를 누리게 되는 Et 거예요. lorsque je restaure cette vie de foi, je me réjouis lorsqu'un problème arrive. 할렐루야. 우리 렘넌트들이 이 축복 회복해야 Et il faut 됩니다. que les remnants restaurent cette bénédiction. 세상에 들어가서 문제 왔을 때 여러분들은 문제 오면 기도하겠죠. Lorsque vous allez entrer dans le monde et que vous allez rencontrer les problèmes, vous allez prier. 그러나 그거 가지고는 승리할 수가 없습니다. Mais ce n'est pas comme ça que nous allons triompher. 문제 오기 전에 기도의 힘을 먼저 가지고 있어야 된다. Avant même qu'un problème arrive, il faut avoir la force de la prière. 나만의 기도의 비밀을 가지고 Il 있어야 faut 된다. posséder son propre mystère de la prière. 나만의 영적 시스템을 가지고 있어야 Il faut 된다. posséder le système spirituel. 그게 만들어지면은 문제 속에 들어가면은 반드시 승리하게 돼 Et 있어요. lorsque nous créons cela et lorsque nous allons entrer dans le problème, nous allons absolument 우리 triompher. 산업하고 있는 직장인들, 우리 산업인들, 중직자들 또한 동일합니다. Et c'est la même chose pour les personnes en industrie, les personnes qui sont en train de travailler. 예배 와서 은혜 받지 말고 평상시에 은혜 받고 예배 오시기 바랍니다. Ne recevez pas la grâce pendant le culte, mais soyez déjà dans la grâce et venez au culte. 이제 많은 중직자나 기도하는 분들이 이렇게 기도하잖아요. La plupart des gens, des responsables d'église, ils prient de cette manière. 일주일 동안 세상에서 힘들게 살았습니다. Nous avons vécu difficilement dans le monde. 세상에서 실패했습니다. Nous avons échoué dans le monde. 우리는 연약한 Nous 존재입니다. sommes des faiblesses, des 그래서 faibles. 지금 은혜를 주옵소서. Et donc, donne-nous la grâce. 당연히 그렇게 기도해야지요. Et bien sûr, il faut prier comme ça. 예배 때 은혜 받아야 Il faut 되죠. recevoir la grâce pendant le 예배 때 culte. 축복을 받아야 Il faut 되죠. recevoir la bénédiction pendant le culte. 그러나 진짜는 아닙니다. Mais en vrai, c'est pas ça. 예배 때 받은 축복을 가지고 현장에서 승리해야 됩니다. Avec la grâce que vous recevez pendant le culte, il faut être triomphé. Dans la semaine. 일주일 동안 승리하는 삶을 살다가 하나님께 영광 돌리러 나와야 돼요. Il faut vivre une vie de victoire toute la semaine et venir glorifier Dieu. 하나님께서 주신 말씀대로 승리했습니다. Parce que j'ai triomphé comme la parole. 사단의 권세를 박살냈습니다. J'ai détruit la force de Satan. 하나님의 계획이 성취되어졌습니다. Le projet de Dieu s'est accompli. 그럼에 또한 하나님의 다음 일주일 동안 삶 속에서도 승리할 말씀을 주실 줄 믿습니다. Et donc, je crois que tu nous donneras encore la parole de victoire durant la semaine. 초대교회 때는 그 예배가 회복된 거예요. Et c'est ce culte-là qui a été restauré à l'église primitive. 그러니까 주일이 아니에요. Et donc, ce n'est pas seulement le dimanche qui est le jour du Seigneur, 일주일이 바로 주의 날이다 이 말이에요. mais toute la semaine sont les jours du Seigneur. 일주일 동안 응답받는 날이다 이 말이에요. Toute la semaine, nous recevons les réponses. 자, 이 de Dieu. 말은 우리가 실패도 안 하고 실수도 안 한다는 말이 아니에요. Et ça ne veut pas dire qu'on va jamais échouer, qu'on va jamais faire des erreurs. 우리는 육신의 한계를 가지고 있기 때문에 실수할 수 있고 실패할 수 있습니다. Nous avons la limite du corps physique, donc nous pouvons faire des erreurs, nous pouvons échouer. 그런데 승리하는 크리스찬은요, 실수했을 때 실패했을 때 지난주에 주신 강단의 말씀을 가지고 완전히 답을 찾는 겁니다. Mais un chrétien qui va avoir la victoire, c'est celui qui va se relever avec la parole qu'il a reçue la semaine dernière. 우리가 이 축복을 회복해야 돼요. Donc c'est cette bénédiction que nous devons restaurer. 할렐루야. 그리스도는 모든 문제 해결자입니다. Le Christ est la solution de tous les problèmes. 그 그리스도께서 십자가 지시고 모든 고난을 받으시면서 우리의 모든 문제를 다 해결하셨어요. Ce Christ a été crucifié, il a subi toutes les souffrances, il a résolu tous nos 그 problèmes. 정도가 아니에요, Et non 여러분. seulement ça, 사망의 권세, 사단의 권세를 깨뜨리고 부활하셨습니다. il a brisé la force de la mort, la force de l'enfer, il est ressuscité. 그래서 이번 주간이 고난 주간이고 다음 주일이 부활 C'est pour ça 주일입니다. que cette semaine, c'est la semaine de souffrance et la semaine prochaine, ça sera la semaine de résurrection. 할렐루야. 고난과 싸우지 마시기 바랍니다, 여러분들. Ne vous battez pas avec la souffrance. 고난은 그리스도께서 이미 다 해결하셨습니다. Car le Christ a déjà subi pour nous. 승리의 주님을 누리시길 바랍니다. Mais réjouissez-vous du Christ de 사단의 la 권세를 victoire. 박살내시기 바랍니다. Détruisez la force de Satan. 이 복음을
유대인한테 먼저 줬거든요. Et cet évangile avait été donné en premier aux Juifs. 이 축복을 받은 민족이 이스라엘 Le 민족이거든요. peuple qui a reçu cette bénédiction, c'est le peuple Israël. 그런데 예수님이 오셨을 때 그때 그 시대의 유대인들이 어느 정도까지 완전히 무너져 있었느냐? Mais au moment où Jésus est venu, à quel point les Juifs étaient dans l'échec? 구약 성경에 그렇게 보내주겠다고 약속하신 메시아 그리스도 그분이 예수님으로 오셨는데 그 그리스도를 배척했다 이 말이에요. Alors que ce Messie qui avait été tant prophétisé dans l'Ancien Testament est réellement venu en prenant la chair humaine, mais c'est lui qui l'a refusé. 근데요, 우리도 그럴 수 있다니까요. Mais nous pouvons aussi être dans ce cas. 우리도 예수 믿는다고 하면서 본질을 놓쳐버려요. Nous pouvons également perdre l'essence des choses en disant que nous croyons en Jésus. 아, 예수 믿는다고 하면서 그리스도의 능력을 놓쳐버려요. Alors que nous disons que nous croyons en Jésus et nous perdons la puissance de Jésus. 예수 믿는다고 하면서 그리스도의 권세를 사용하지 않아요. Alors que nous disons que nous croyons en Jésus, mais nous n'utilisons pas la puissance de Jésus. 아니 나도 모르게 그리스도를 배척한다니까요. Et inconsciemment, donc, nous sommes en train de rejeter le Christ. 그러면서 왜 안 되느냐고 불평하는 Et 거예요. on se plaint en disant pourquoi ça ne marche pas. 여러분들요, 유대인들이 지금 그 일을 하고 있는 거예요. Et les Juifs sont en train de faire ceci. 예수님이 요때에 지방에서 사역을 하고 있었거든요. C'était un moment où Jésus était à la campagne en train de faire les ministères. 예루살렘과 수십 킬로 떨어진 지방이에요. C'était à des dizaines de kilomètres de Jérusalem. 근데요, 예루살렘의 지도자들이 종교 지도자들이요. 오늘 보니까 바리새인들과 몇 명의 서기관들이 그 예루살렘에서부터 예수님께 왔다니까요. Et on voit que les pharisiens et quelques scribes étaient venus voir Jésus de Jérusalem, donc de loin. 아, 여러분처럼 은혜 받기 위해서 오면 얼마나 좋습니까? Et ça aurait été très bien s'ils étaient venus pour recevoir la grâce 근데 de Dieu. 그게 아니에요. Mais ce n'était pas le cas. 이 예수님을 책잡기 위해서, 비난하기 위해서, 공격하기 위해서 꼬투리를 잡으려고 지금 예수님께 온 거예요. Mais ils viennent voir Jésus justement pour critiquer, pour voir l'erreur de Jésus dans sa parole. 그래갖고 오늘 본문에 보면 그런 논쟁을 하는 거예요 지금. Et donc on voit le débat qu'il y a eu entre ces pharisiens et Jésus, 어쨌든 꼬투리를 잡으려고 하는 거예요. afin qu'ils arrivent à retrouver une erreur dans la parole de Jésus. 아, 정말 얼마나 안타까운 일입니까? Donc c'est tellement frustrant pour eux. 어이, 구원받은 하나님의 백성이요, 택감받은 이스라엘 민족이 극하고 있다니까요. C'est un peuple qui est béni, c'est un peuple qui a été choisi pour le salut et ils sont en train de faire ce genre de choses. 여러분들, 이스라엘 민족 유대인들이 도대체 누굽니까? Mais qui sont ces juifs? Qui sont les israélites? 그렇게 축복받은 아브라함의 후손들 아닙니까? Ce sont les descendants d'Abraham qui avaient été tant bénis. 그리고 출애굽의 큰 능력을 경험한 이스라엘 민족들 C'est le 아닙니까? peuple Israël qui ont vécu l'œuvre de l'Exode. 어마어마한 축복을 누렸던 이스라엘 민족들 아닙니까? C'est un peuple qui se réjouissait de grandes bénédictions. 근데요, 이 이스라엘 민족이요, 완전히 변질돼 가지고 예수님을 배척하고, 그 정도가 아니에요. 예수님을 십자가에 못 박아 버렸다니까. Et ces Israélites ont complètement été transformés et en plus de cela, ils ont crucifié Jésus. 여러분들 꼭 이거 기억해야 돼요. Donc il faut absolument se rappeler de cela. 예수님을 배척하고 예수님을 십자가에 못 박고 예수 믿는 사람들을 이단으로 만드는 사람들은 세상 사람들이 아니에요. Les gens qui persécutent Jésus, les gens qui persécutent les chrétiens, ce ne sont pas les gens du monde. 교회 안에 있는 사람들이에요. Ce sont les gens qui sont à l'intérieur de l'Église. 교회 안에 있는 지도자들이에요. Ce sont les dirigeants qui sont à l'intérieur de l'Église. 여러분들 이거요, 우리 하나님의 음성으로 들을 수 있어야 됩니다. Il faut être capable d'écouter la voix de Dieu. 지금 유대인 얘기를 하고 있는 게 아니에요. On n'est pas en train de parler seulement des Juifs. 지금 시대의 교회 얘기를 하고 있는 거예요. Nous sommes en train de parler des églises de notre époque. 우리도 복음의 본질을 놓치면은 하나님과 반대되는 길에 설 수 있다 이 말이에요. Nous aussi, si nous perdons l'essence de l'évangile, nous pouvons nous mettre à l'opposé de Jésus. 여러분들, 이 하나님의 언약 붙잡아야 됩니다. Et donc il faut saisir l'alliance de Dieu. 근데 이 언약 반드시 찾아내야 돼요. Il faut absolument retrouver cette alliance. 근데 오늘 굉장히 중요한 말씀을 하나님이 우리한테 주시거든요. Et Dieu nous donne une parole très importante. 이건 단순히 우리만의 문제가 아니에요. Ce n'est pas simplement notre problème. 이게요, 완전히 변질돼 갖고 하나님 반대편에 딱 서면요, 우리 후대들이 완전히 무너져 버립니다. Si on se met à l'opposé de Dieu, finalement, ce sont nos enfants qui vont connaître l'échec. 이게 성경의 역사입니다. C'est ça l'histoire de la Bible. 근데 이거 진짜 우리 하나님의 음성 들어야 돼요. Il faut bien écouter la voix de Dieu aujourd'hui. 이건 내가 조금 잘 되고 잘못되고 이런 얘기가 아니에요. Ce n'est pas moi qui vais un peu réussir et qui ne vais pas réussir un jour. 후대들이 완전히 멸망합니다.
Ce sont nos enfants qui vont connaître 후대의 l'échec. 후대가 완전히 Ce 멸망합니다. sont les enfants des enfants qui vont connaître l'échec. 근데 이게요 사단의 전략입니다. Et c'est la stratégie de Satan. 그래서 저와 여러분들이 하나님의 언약을 반드시 좀 붙잡아야 됩니다. Et vous devez absolument saisir l'alliance 자, totale. 첫 번째입니다. Premièrement, 실패할 수밖에 없는 유대인입니다. les juifs voués à l'échec. 이 서기관과 바리새인들 이 사람들이 와가지고 예수님과 예수님의 제자들을 보고해서 무엇을 가지고 시비를 걸었냐 이 말이에요. Les pharisiens et les scribes sont venus et avec quoi ils ont critiqué Jésus. 그러니까 제자들이 손을 안 씻고 음식을 먹고 있었단 말이에요. Et les disciples étaient en train de manger sans se laver les mains. 아니 그걸 가지고 지금 시비를 건 거예요. Ils ont critiqué juste pour ça. 그러면 그게 성경 말씀이냐? 아니거든요. Alors est-ce que c'est la parole de la Bible? Non. 그럼 뭐냐? 유대인들의 좋은 전통입니다. Alors qu'est-ce que c'est? C'est la tradition des anciens. 성경에 보면 장로들의 전통이라고 On 나오거든요. dit que ce sont les anciens qui ont fixé cette tradition. 유대인의 지도자들을 말하는 겁니다. Autrement dit, les dirigeants des juifs. 근데 왜 손 씻는 게 중요하잖아요. Après, c'est important de se laver les mains. 요번에 우리 코로나 겪어보니까 여러분들 손 씻는 게 얼마나 중요합니까? Avec une période de Covid-19, on sait à quel point se laver les mains est 그 important. 지금도요 저는요 그전에도 좀 씻었지만 지금은 더 철저하게 손을 씻습니다. 밖에 나갔다 오면은. Avant, je me lavais aussi les mains, mais maintenant, c'est encore plus une habitude. 코로나 때 그거 경험했거든요. Parce que nous avons tous vécu cela. 그래가지고 뭐 손 뭐 해갖고 막 전파되니까요 이게 막 사람들이 죽어 나가고 막 심각했잖아요. Donc, les choses ont été graves. Il y avait des gens qui mouraient à cause de cela. 그러니까요 막 손을 막 부지런히 씻는 거예요. Donc, on se lave les mains très régulièrement. 막 씻을 수 없으면 소독제 그거 가지고 다니면서 막 뿌리면서 막 하더라고요. Et si 사람들이 막 on peut pas se laver les mains, on prenait de l'alcool pour mettre de l'alcool. 그리 손 씻는 게 얼마나 중요합니까? Et donc, c'est important de se laver les mains. 근데 그 문제는요 그걸 가지고 정죄한다는 얘기. Mais le problème, c'est qu'ils sont en train de juger les gens avec 그 ça. 진리도 아니잖아요. Alors que c'est même pas la vérité. 육신적인 C'est un 문제잖아요. problème physique. 근데 그걸 가지고 진리이신 그리스도 앞에 와갖고 그걸 가지고 비난을 하는 거예요. Et donc, ils sont en train de critiquer en venant devant Jésus qui est la vérité. 그런 이 서기관들과 바리새인들의 모습을 보면서 예수님이 하시는 말씀이에요. Et donc, c'est ce que Jésus dit en regardant les scribes et les pharisiens. 그 정도가 아니에요. Donc, non seulement ça, 이제는 자기들이 만든 전통을 이 하나님의 말씀보다도 더 우선순위에 두는 거예요. ils vont mettre même en priorité la tradition des enfants par rapport à la parole de Dieu. 여러분들 우리도 그럴 수 있습니다. Et nous pouvons tomber dans ce piège. 우리나라도 옛날에 그랬다니까요. Notre pays était aussi dans ce piège. 우리 장로님 오늘 청바지 입고 교회에 Il y a 오셨는데요. il y a mon ancien qui est venu en Chine 얼마나 멋있습니까? et c'est très classe. 청바지 요즘 젊은 사람들 다 청바지 입잖아요. Les jeunes portent beaucoup les chines. 근데요 초창기 때 교회에서요 청바지 못 입게 했어요. Mais au début, à l'église, on interdisait les jeans. 왜냐? 그 깡패들이 먼저 입었거든요. Parce que c'était les gangsters qui ont porté en premier. 그러니까 청바지 입고 교회 오지 말라고 Et 강구했다니까요. donc ils faisaient l'annonce comme quoi il fallait pas venir en jeans, 그거 복음도 아니잖아요. alors que c'est même pas l'évangile. 근데 그걸 교회에서 정지했다니까요. Mais c'était une manière de juger les gens. 말도 안 되는 얘기예요. C'est une chose complètement insensée. 그러니까 우리나라가 가지고 있는 유교 거기에다가 기독교가 이렇게 딱 해갖고 이 청바지 입으면 좀 하나님이 거룩하지 않은 거 아니냐 뭐 이런 거 사상을 딱 접목시켜갖고 청바지를 못 입게 했다니까요. Donc on faisait un mélange entre l'évangile et la tradition de ce monde et on interdisait de porter certains vêtements. 그래 유대인들이 지금 거짓거리를 하고 있다니까요. Et les juifs étaient en train de faire ce genre de choses. 여러분들 이게 무슨 말인지 여러분들 이해가 되시죠? Est-ce que vous comprenez ce que je dis? 그래가지고 나중에는 예수님께서 이제 그걸 지적을 하는 거예요. Donc Jésus est en train de leur répondre. 이 하나님의 말씀을 딱 받았잖아요. 모세오경을. Donc ils ont reçu la parole de Dieu à travers les 5 livres de Moïse. 그걸 율법적으로만 딱 해석을 해가지고요. 그걸 어떻게 하면은 잘 지킬 것인가를 해갖고 아주 세부적으로 법들을 전통을 자꾸 만들었다니까요. Et donc ils ont essayé d'interpréter au mieux les livres, les lois de Dieu, et ils ont créé d'autres règles pour respecter toutes ces lois. 그래갖고 유대인들이요 후대들한테 철저하게 가르치는 게 세 가지가 있습니다. Et il y avait 3 choses qui étaient très importantes qui les enseignaient aux enfants. 그게 쉐마, 토라, 탈무드입니다. C'est le schéma, le Torah et le Talmud. 여러분들이요 이게요
나중에는 말씀보다 더 앞서는 거예요. Et ces choses-là, finalement, vont devancer même la parole de Dieu. 여러분들요, 이게 유대인들이요 완전히 사단한테 잡혀버린 거예요. Et donc complètement assombris par la stratégie de 저와 Satan. 여러분들 오늘 말씀 정확하게 붙잡아야 Donc 됩니다. il faut bien saisir la parole de Dieu. 여러분들 전통하고 말씀은 다른 겁니다. La tradition et la parole de Dieu sont différentes. 결국 유대인들은 잘못된 선민 사상에 딱 빠져버린 거예요. Finalement, les Juifs sont tombés dans une mauvaise idéologie de peuple élu. 구약 성경에 약속하신 메시아를 보내주겠다는 그 약속도 틀린 메시아 사상을 딱 붙잡은 거예요. Même lorsqu'ils ont reçu la promesse de leur envoyer le Messie, ils avaient mal compris le Messie. 하나님의 말씀인 율법을 완전 율법주의로 만들어가지고 복음과 전도, 선교 다 놓쳐버린 거예요. C'est devenu un légalisme, la parole qu'ils avaient saisie, et ils ont complètement perdu l'évangile. 문제는 이겁니다. Mais le problème, c'est ça. 이 유대인의 후대들이요 노예, 포로, 속국, 유랑민이 되어버린 거예요. Ce sont les enfants des Juifs qui deviennent des captifs, des esclaves, des colonies des autres pays. 하나님의 택함 받은 이스라엘 백성들 아닙니까? Alors que c'est le peuple de Dieu qui est choisi par Dieu. 그런데요 유대인들 핍박받은 내용을 우리가 너무나 잘 알잖아요. Mais on connaît très bien les persécutions, souffrances des Juifs. 모세가 태어날 때 태어나는 남자 아이들은요 다 날강에 갖다 버렸다니까요. Lorsque Moïse est né, tous les enfants masculins ont été tués. 여러분들 그게 저주 아닙니까? C'est un désastre pour eux. 그리고요 바벨론의 포로로 잡혀갈 때요 많은 어른들도 죽었지만요 렘넌트들 후대들이요 다 비참하게 죽었다니까요. Et lorsqu'ils ont été captivés par Babylone, beaucoup d'adultes sont morts, mais beaucoup d'enfants ont souffert et sont morts. 로마에 속국됐을 때 어땠습니까? Et quelle était la situation de la colonisation romaine? 마지막에 AD 70년경에 디도 장군이 그 예루살렘 성을 공격했잖아요. Et en 70 après Jésus-Christ, les Romains sont venus attaquer Israël. 그때 얼마나 비참했는지 아십니까? Et les choses ont été tellement une misère pour eux. 며칠 동안을 완전히 몇십 일 동안을 가둬놓으니까요 먹을 게 없어갖고 자녀들을 잡아먹었다니까요. Et ils ont été enfermés pendant des dizaines de jours et ils n'avaient pas de quoi manger. Ils ont mangé même leurs 그 propres 정도로 enfants. 끝나지 않았습니다. Et ça n'est pas fini comme ça. 역사 속에서 유대인들이 핍박받고 여러분들 그 홀로코스트 알지 않습니까? Et nous connaissons tous dans l'histoire les souffrances qui ont eu lieu pour les Juifs. 가까운 예로 독일이요 이 유대인들을 600만 명이나 죽였거든요. Et c'est rien que là très proche, les Allemands ont tué 6 millions des Juifs. 빨가벗겨 가지고요 가스설에 집어넣고 실험하면서 가스 해갖고 죽이고요. Et ils ont tué dans des centres de concentration. 심지어는요 쌍둥이 연구한다고요 이 쌍둥이들 1,500명을요 전부 다 막 이상하게 실험하면서 다 죽였다니까요. Ils ont fait plein d'expériences sur les gens, sur les Juifs. 그런 재앙 저주들이 유대인들한테 들어온 거예요. Et ce genre de malédictions sont entrées dans la vie des Juifs. 복음 하나 놓쳐서 그래요. Parce qu'ils ont perdu l'évangile. 여러분들 쉽게 생각하지 Il 마세요. ne faut pas prendre à la légère. 오직 예수, 오직 그리스도 이 말을 여러분들 쉽게 받아들이지 Il ne 마세요. faut pas prendre à la légère seulement l'évangile, seulement le Christ. 오직 복음에 답 안 나면요 사단은 어떤 것도 두려워하지 않습니다. Si nous n'arrivons pas à cette solution de seulement l'évangile, 그래서 우리는요 참된 신앙생활이 뭔지를 반드시 찾아내야 et donc il 됩니다. faut retrouver qu'est-ce que une vraie vie chrétienne. 예수님께서 손 씻고 먹느냐 안 먹느냐 이걸 얘기하는 그 바리새인들을 향해서 너희가 외식 껍데기만 줬는구나. Et en regardant les Juifs, les pharisiens qui parlent des mains non lavées, il a dit ce sont des hypocrites qui regardent seulement l'apparence. 겉으로는 입으로는 나를 존경하지만은 속으로는 마음으로는 내게서 멀도다. Par la bouche, ils me respectent, mais par le cœur, ils sont loin de moi. 여러분들 우리 껍데기 신앙 되면 안 됩니다. Il ne faut pas que ça soit une vie d'apparence. 진짜 예수 믿어야 돼요. Il 할렐루야. faut vraiment croire en Jésus. 진짜 그리스도 붙잡아야 Il faut 돼요. vraiment croire. C'est 그냥 sûr, le 교회만 Christ. 왔다 갔다 하면 안 Il ne 돼요. faut pas simplement faire l'aller-retour à l'église. 정말 복음 붙잡아야 Il faut 됩니다. vraiment saisir l'évangile. 오히려 자기들의 전통을 가지고 하나님의 말씀을 폐하는 엄청난 죄를 짓는 거예요. Et au contraire, avec leur propre tradition, ils sont en train d'annuler la parole de Dieu. 아이 성경 십계명에 보면은 내 부모를 공경하라는 말이 분명히 나오잖아요. Dans le commandement de Dieu, il y a bien ce commandement qui dit honore ton père et ta mère. 근데 그게 하나님 말씀이잖아요. Ça, c'est la parole de Dieu. 근데 유대인들이 어떻게 바꿨는지 아세요? Mais comment est-ce que eux ils ont transformé? 그러니까 부모님한테 뭔가를 주간요. 이게요 하나님 핑계를 대는 거예요. Parce qu'ils n'ont pas
이러면은 부모한테 안 줘도 된다는 거예요. Et donc il disait que s'ils disent corban, ça veut dire offrande à Dieu, et si c'est le cas, ils n'ont pas besoin de donner aux parents. 그러면서 하나님께 안 드려. Et donc en même temps, ils donnent 그 pas, 자기가 가지고 있는 거 이거는 하나님께 드린 거다. 이렇게 하면서 자기가 가지고 있는 거예요. alors qu'ils vont garder sur soi-même, mais ils vont pas donner, ils vont considérer que c'est Que- donné à Dieu. 이거는 하나님께 드린 것이기 때문에 내가 부모한테 안 줘도 된다. 이 말이에요. Et donc c'est comme c'est une offrande à Dieu, je n'ai pas besoin de donner aux parents. 이 부모한테 주기 싫으니까 그 핑계를 대는 거예요. Donc il crée des excuses pour ne pas donner aux parents. 그렇게 하는 그 바리새인들의 모습을 보면서 예수님께서 하신 말씀이 Et c'est en regardant les pharisiens en train de faire ce genre de choses que Jésus a parlé. 그 이제 제자들도 이 말이 무슨 말인지 잘 못 알아듣는 거예요. Et même les disciples n'avaient pas très bien compris. 아이 사람의 입으로 들어가는 것이 더럽게 하는 게 아니다. Et donc il disait, ce n'est pas ce qui rentre dans la bouche qui 아이 va 손 안 souiller 씻고 먹는 l'homme. 걸 얘기하니까요. Parce qu'on parle des choses qu'ils mangeaient avec les mains non lavées. 사람의 입에서 나오는 것이 더럽게 하는 것이다. Mais c'est ce qui sort de la bouche de l'homme qui viennent souiller l'homme. 아니 입으로 들어가는 건 틀린 것들, 잘못된 것들, 소화 안 되는 것들은 다 소화시키고 나머지는 다 뒤로 나오지 않느냐. Il disait, tout ce qui entre dans la bouche, en fait, ça se digère et ça sort finalement. 좀 더러운 거 먹어도 쉽게 말하면 우리 몸이 그걸 해결할 능력이 있다 이 말이에요. Autrement dit, même si on mange un petit peu des choses impures, notre corps est capable de les faire sortir. 진짜 더러운 게 뭐냐? Mais qu'est-ce qui est vraiment impur? 입에서 나오는 거다. C'est ce qui sort de la bouche de l'homme. 그러면서 사람의 마음에서 나오는 악한 생각, 음란, 도둑질, 살인, 간음, 탐욕, 악독, 속임, 음탕과 질투와 비방과 교만과 우매함이니. Donc ça vient du cœur des hommes qui sortent des mauvaises pensées, des adultères, des impudités, des meurtres, des vols, les cupidités, les méchancetés, la fraude, le dérèglement, le regard envieux, la calomnie, l'orgueil et la folie. 여러분들 이런 것들이 우리 속에 있다는 거예요. Et ce genre de choses sont en nous. 여러분들 하나님의 말씀 듣게 되기를 바랍니다. Donc écoutez la parole de Dieu. 진짜 껍데기가 중요한 게 아니다 이 말이에요. Réellement, l'apparence n'est pas importante. 우리 속에 있는 걸 해결해야 된다 이 Il faut 말이에요. résoudre ce qui est à l'intérieur de nous. 자, 구원받은 우리한테 이게 없습니까? Est-ce que nous n'avons pas, à nous qui sommes sauvés? 그래서 복음이라 해야 된다 이 Et c'est 말이에요. pour ça que c'est seulement l'évangile. 오직 그리스도라 해야 된다 이 말이에요. C'est seulement le Christ. 할렐루야. 구원받은 우리한테도요 악한 마음, 탐욕, 시기, 질투 다 있잖아요. À nous aussi, nous avons ce genre de cœur envieux, la folie, l'orgueil, la calomnie. 그래서 복음 아니면 안 된다 이 말이에요. Et c'est pour ça que si ce n'est pas l'évangile, on ne peut pas vivre. 그래서 성령의 충만함이 아니면 안 된다 이 C'est pour ça 말이에요. que si ce n'est pas par la plénitude du Saint-Esprit, ça ne peut pas marcher. 그래서 복음의 완전 답이 나야 됩니다. C'est pour ça qu'il faut arriver à la réponse de l'évangile. 여러분들 창세기 3장 문제 보는 눈이 진짜 열려져야 Il 돼요. faut vraiment ouvrir nos yeux pour voir les problèmes de Genèse chapitre 3. 아니 다 끝났는데 왜 자꾸 창세기 3장 얘기를 합니까? Pourquoi est-ce qu'on dit que tout est terminé et on parle de Genèse chapitre 3? 우리 연약함과 시기와 질투와 악한 마음을 이기는 성령 충만함을 붙잡으라 이 말이에요. Donc il faut saisir la plénitude du Saint-Esprit qui nous permet de surmonter les méchancetés, les mauvaises pensées qui sont en nous. 이 복음이 진짜 깨달아지면은요 불신자들이 왜 망할 수밖에 없는지 이게 이해가 Et 된다니까요. si on comprend cette solution de l'évangile, nous comprenons également pourquoi les non-croyants sont en train d'échouer. 오히려 사람의 모습은요 우리가 불신자보다도 못할 때도 있다니까요. Au contraire, à l'apparence physique, nous pouvons être pires que les non-croyants. 근데 근본적으로 다른 건 하나예요. Mais il y a une chose qui est différente fondamentalement, 성령님이 우리 안에 들어오신 거예요. c'est que le Saint-Esprit est entré en nous. 불신자가 아무리 훌륭하게 살아도요 사탄의 영, 마귀 영한테 잡혀 있는 거예요. Peu importe à quel point le non-croyant a vécu correctement, son esprit est dans la main de Satan. 쉽게 말하면 여기에서 나열한 이 문제 우리 스스로 해결할 수 없는 거예요. Autrement dit, tous ces problèmes que nous avons énumérés, ce sont des problèmes qu'on ne peut pas résoudre. 그런 문제를 이기는 그 그리스도께서 성령으로 우리와 함께 하시는 거예요. Et c'est le Christ qui est capable de résoudre ces problèmes, qui est avec nous par le Saint-Esprit. 이 하나님 자녀의 축복을 누리는 게 신앙생활이다 이 말입니다. Et donc la vie chrétienne, c'est justement se réjouir de cela. 이 비밀을 알고 누리게 되면은 당연히 하나님이 함께하는 축복을
나타나게 돼 있죠. Et si 축복이. nous connaissons ce mystère et nous nous en réjouissons, bien sûr, la bénédiction d'enfant de Dieu va apparaître. 그걸 누리는 게 기도입니다. Et se réjouir de cela, c'est la 그걸 prière. 전하는 게 전도입니다. Et transmettre cela, c'est l'évangélisation. 그러니까요. 성도들이요. 자기가 있는 현장에서 임마누엘의 축복을 누리면서 전하게 되는 거죠. Et donc les fidèles doivent se réjouir de la bénédiction d'Emmanuel sur le terrain où ils sont et transmettre cette bénédiction. 그러니까 그리스도의 비밀을 말할 수밖에 없는 Et 거죠. donc on ne peut que parler du Christ. 자, 여러분들 저와 여러분들이 이 언약 꼭 붙잡게 되기를 주의 이름으로 축복합니다. Que béni de bien saisir cette alliance. 그래서 우리는요. 복음에 완전 결단 내리고 후대한테 내려가는 재앙을 막아야 됩니다. Et il faut arriver à la conclusion dans l'évangile et bloquer les désastres qui arrivent pour nos prochaines générations. 여러분들 이건 복음 아니면 안 돼. C'est mettre sa vie pour cela. 진짜 복음이 각인돼야 돼요. Vraiment imprimer l'évangile. 뿌리 내려져야 돼요. Pour avoir les racines de l'évangile. 완전히 삶으로 나타날 정도로 체질이 되어져야 돼요. Que ça soit notre nature au point de les faire apparaître. 그게 dans 우리 notre vie. 신앙생활하는 이유입니다. Et c'est ça la raison de notre vie chrétienne. 그렇게 되어질 때 후대들한테 정확하게 복음이 전달되는 거예요. Et c'est à ce moment-là que l'évangile est correctement transmis aux prochaines générations. 유대인들은요 계속해서 교육을 참 잘합니다. Les juifs sont très bons en éducation. 복음만 딱 빼버렸지. 그래서 재앙을 받는 것이지. 유대인들의 교육은 성경 말씀에 근거한 교육입니다. Et c'est juste qu'ils ont enlevé l'évangile et c'est pour ça qu'ils sont maudits. Mais leur éducation se base sur la Bible. 그래갖고요 필독서, 토라, 탈무드, 그 다음에 쉐마 이거는요 막 외울 정도로 달달달달 Et donc ils 후대들한테 regardent, 가르칩니다. ils vont enseigner le schéma, le Torah et le Talmud jusqu'à ce qu'ils puissent mémoriser tout cela. 그러니까요 그렇게 교육을 하니까 우리나라는요 노벨상 한 명도 안 Et 나오잖아요. c'est comme ça que les gens ont été éduqués. Et en Corée, il n'y a jamais eu de prix de Nobel. 평화상은 좀 정치적으로 주는 거고요. Et le prix de Nobel de la paix, c'est juste quelque chose de politique. 진짜 자기 분야에서 굉장한 실력 논문을 해왔고요. 노벨상을 받는 경우는요 우리나라에 한 명도 없었어요. En 지금까지. Corée, il n'y a jamais eu de prix Nobel avec dans les domaines scientifiques. 이 한국 사람들이 전문 분야에서 뛰어난 실력을 드러내는 경우가 많거든요. Alors que les Coréens arrivent à montrer leurs compétences dans des domaines très spécialisés. 그런데도 노벨상은 한 명도 못 받았어요. Mais ils n'ont jamais pu gagner des prix Nobel. 근데요 유대인들은요 노벨상 3분의 1을 유대인들이 가져갔어요. Mais un tiers des prix Nobel ont été alloués aux Juifs. 그러니까요 그들이 하는 교육이 맞다는 거예요. Et donc leur éducation fonctionne. 핵심인 복음만 빼버렸지 육신적으로는 응답받을 수밖에 없는 교육을 하는 거예요. Et c'est juste que l'évangile a disparu dans leur enseignement, mais ils continuent de faire 그렇다면은 l'éducation. 우리 렘넌트들을 그렇게 교육해야 되는 거예요. Alors il faut éduquer nos remnants. 대신 많은 독서를 하게 만들 때 답은 말씀에서 찾도록 도와줘야 되는 거예요. Mais il faut que les remnants lisent beaucoup de livres, mais la réponse doit être trouvée dans la parole de Dieu. 그리고 후대들한테 위인 공부를 시키거든요. Et on leur demande d'étudier les personnages historiques. 성공하는 사람들은 성공할 수밖에 없는 이유가 있는 거예요. Les gens qui réussissent, ils ont une raison de la réussite. 그 원리를 가르치는 거예요. Il faut leur enseigner ce principe. 그러면서 우리는 그런 위인들이 성공하는 그 배경에 정확한 성공인 그리스도의 비밀을 가르쳐야 Et 돼요. en même temps, il faut enseigner le mystère du Christ à ces gens parce que c'est notre mystère de réussite. 할렐루야. 할렐루야. 유대인들은요 세 절기를 철저하게 가르칩니다. Les Juifs enseignent également de manière stricte les trois fêtes. 그 세 절기를 지키게 하는 하나님의 계획들이 있잖아요. Mais il y a bien une signification de Dieu derrière ces trois fêtes. 이제는 우리는 그 의미를 찾아내야 돼요. Nous devons retrouver la vraie signification. 그래서 그리스도 하나님 나라 성령 충만을 가르쳐야 됩니다. Il faut leur enseigner le Christ, le royaume de Dieu et la plénitude du Saint-Esprit. 유대인들은요 안식일을 철저하게 지키라고 합니다. Les Juifs respectent strictement le jour du sabbat. 근데 우리는 그게 아니에요. Mais ce n'est pas ça pour nous. 진짜 예배의 축복을 누리도록. C'est pour nous réjouir de la bénédiction. 주일만 de Dieu. 예배를 드리는 게 아니라 Ce n'est pas simplement le dimanche qui sera un culte. 예배를 통해서 삶이 성공할 수 있도록. Il faut que notre vie soit dans la réussite à travers le culte. 여러분들 유대인들이 놓친 걸 우리는 찾아내야 된다 이 말이에요. Nous devons restaurer tout ce qui avait été perdu. 하나님께서 유대인에게 복음을 주셨는데 유대인들이 그걸 놓쳐버린 거예요. Dieu a donné l'évangile aux Juifs, mais les Juifs ont perdu cette. 근데 육신적으로는 유대인들이 성공했거든요. Mais physiquement, c'est eux qui ont réussi. 그래서 유대인은 불가사의 민족이에요. Donc c'est un peuple qui est incompréhensible. 근데요 놀라운 비밀 한 가지가 있어요. Il y a une chose qui est étonnante.
하나님께서 마지막 때 유대인들이 돌아오게 합니다. C'est qu'à la fin des temps, les Juifs reviendront. 할렐루야. 그래서 지금 많지는 않지만 예수 믿는 유대인들이 많이 나와요. C'est pour ça qu'il y a pas mal de Juifs qui commencent à croire en Jésus. 이 실제입니다. C'est la réalité. 예수 믿는 모슬렘들도 많이 나와요. Il y a aussi pas mal de musulmans qui se convertissent 그 au 하나님의 christianisme. Parce que c'est le projet de Dieu. 그래서 우리 후대들 금토일 시대를 왜 해야 되냐? 이런 비밀들을 후대들한테 반드시 전달해야 된다 이 Et 말이에요. pourquoi nous devons ouvrir ce siècle de week-end de 3 jours? C'est justement pour 여러분들요 transmettre ce 착각하지 mystère. 마세요. 만약에 여러분들 후대 중에 노벨상 받는 사람 나오면 여러분들 전부 다 하나님의 응답이다 이렇게 얘기할 겁니다. Il ne faut pas faire de malentendus parce que quand parmi vos enfants il y a quelqu'un qui gagne le prix de Nobel, vous allez dire que c'est la réponse de 난리가 Dieu. 나겠죠. Tout le monde sera étonné. 가정 가문 뭐 나라 뭐 난리가 나겠죠. Toute la famille sera surpris et sera heureux. 근데 그렇게 노벨상을 받는 유대인들이 당하는 재앙 저주를 한번 보시기 바랍니다. Mais regardez les désastres et malédictions qu'ils ont subis alors ils sont 여러분들 그게요 compétents. 진짜 축복이 아니에요. Donc ce n'est pas la vraie bénédiction. 정말 복음 바르게 가르쳐야 Il faut 돼요. vraiment enseigner l'évangile correctement. 우리 후대들한테 왜 색을 걸고 언약을 전달해야 되냐 여러분들 여기 결론 내려야 돼요. Il faut arriver à cette conclusion de enseigner la parole de Dieu. 노벨상이 L'alliance, 재앙을 막는 게 아니라니까요. ce n'est pas le prix Nobel qui bloque les désastres. 할렐루야. 알아듣게 되길 바랍니다. Je vous bénis de comprendre. 예수님께서요 십자가 지기 위해서 다 고통 속에서 그 게네사렛 그 동산 갈릴리 골고다 그 올라갔잖아요. Jésus était en train de souffrir et être en train de monter sur la colline Golgotha. 그 많은 예수님을 따라했던 사람들이 다 옆에 따라가면서 고통스러워했거든요. Les gens qui suivaient Jésus étaient à côté de lui, en train de le voir souffrir. 그 예수님의 고난을 보면서 그 예수님의 어머니부터 시작해서 마리아, 또 예수님 그 도왔던 마리아, 또 다른 마르다 뭐 이런 주위에 있었던 여자들 있잖아요. 이 사람들이 그 고통을 보면서 막 눈물을 펑펑 흘리는 거. Et donc il y avait des gens qui suivaient Jésus depuis longtemps et qui il y avait la mère de Jésus, mais aussi d'autres femmes qui étaient là en train de pleurer. 그때 예수님이 이렇게 Et à 말씀하셨어요. ce moment-là, Jésus a dit ceci. 나를 위해 울지 마라. Ne pleurez pas pour moi, 너희 자녀를 위해서 울어라. mais pleurez pour vos enfants. 여러분들요. 우리 자녀를 위해서 애통하게 기도하는 마음이 있어야 돼요. Il faut vraiment avoir le cœur de prière pour nos enfants. 얼마 안 있으면은 3, 40년 뒤면은 로마의 디도 정군이 쳐들어와 갖고 그런 후대들이 멸망하는 비참한 일들이 일어날 것을 예수님이 내다보는 거예요. Parce que Jésus savait que peu de temps après, 30, 40 ans après, les Romains allaient venir attaquer pour détruire complètement la ville. 여러분들 진짜 하나님의 음성 들어야 됩니다. Donc il faut vraiment écouter la parole de Dieu. 이게 지금 남 얘기가 Ce 아니에요. n'est pas une histoire des autres. 저는 이 말씀을 준비하면서 진짜 기도 많이 했거든요. Et en préparant le message d'aujourd'hui, j'ai beaucoup prié. 이거 어떻게 하면 우리 성도들이 이걸 알아들을까? Comment faire comprendre aux fidèles? 이거 심각한 거거든요, 지금. C'est quelque chose de très sérieux. 에이, 우리는 예수 믿으니까 괜찮겠지. 우리 자녀들 괜찮겠지. 이런 내용이 아니에요, On 지금. n'est pas en train de dire que si on croit en Jésus, tout va bien. 교회 다니니까 괜찮겠지. 다락방 하니까 괜찮겠지. 그런 내용이 아니에요. Si on vient à l'église, tout va bien, les choses vont aller. 우리 후대들에게 언약 전달하지 않으면요. 다락방이라도 망한다니까요. Si on ne transmet pas l'alliance aux enfants, même en faisant des rapports, on va mourir. 자녀들이 당하는 고통이 얼마나 심각한지 모릅니다, 여러분. On ne sait pas à quel point les enfants vont souffrir. 이게요. 실력 갖춘다고 사단을 이길 수가 없어요. Et ce n'est pas avec une compétence qu'on va pouvoir gagner contre ça. 돈을 많이 번다고 사단이 겁내서 도망가는 게 아니라니까요. Et c'est pas parce qu'on gagne beaucoup d'argent qu'on va gagner contre Satan. 우리 후대들의 문제라니까요. C'est une question de nos enfants. 프랑스의 후대들 다 망한다니까요. Les enfants en France vont tous mourir. 재앙 저주를 이길 수가 없어요. Ils ne peuvent pas bloquer, 그게 surmonter 성경을 les 주신 désastres et malédictions. 목적이잖아요. C'est la raison pour laquelle Dieu nous a donné. 나만 괜찮다 하면 됩니까, 여러분들? Est-ce qu'on peut dire que tout va bien parce que je vais bien? 내 대만 괜찮으면 됩니까, 여러분들? Est-ce que si ma génération va bien, alors je vais bien? 정말 언약 붙잡아야 돼요. Il faut vraiment saisir l'alliance de Dieu. 우리 후대들이요.
오직에 복음 깨닫도록 도와줘야 돼요. Il faut vraiment aider nos enfants à comprendre seulement l'évangile. 그래가지고요 유일성에 응답 받도록 만들어야 돼요. Il faut leur faire comprendre, recevoir la bénédiction de 진짜 복음 l'unicité. 가지고 하나님이 주신 것으로 완전 결론 내리도록 그렇게 만들어줘야 Il faut 돼요. faire en sorte qu'ils puissent posséder l'évangile et qu'ils puissent arriver à 그래야 la conclusion de l'évangile. 요셉과 같은 응답을 받는 거예요. C'est comme ça que nous allons recevoir les réponses de Joseph. 그래야 어딜 가도 승리할 수 있습니다. C'est comme ça que partout où ils vont pouvoir triompher. 이렇게 못 만들면은 그 우리 어른들 책임이에요. Et si nous ne pouvons pas le faire, c'est la responsabilité des adultes. 뭐 그렇게 심하게 할 필요 있냐? 여러분들 그런 마음 가지면 안 돼요. Il ne faut pas se dire qu'on va trop loin parce qu'il n'y a pas besoin de faire autant. 세상 끝과 타협하는 순간 자녀들은 완전히 무너지는 거예요. Dès qu'on commence à céder au monde, les enfants vont rapidement échouer. 여러분들 나중에 나이 들어가고 후회하면 안 돼요. Il ne faut pas regretter une fois très âgé. 반드시 후회할 날이 옵니다, 여러분들. Il y aura un moment où on va regretter. 렘넌트의 절대 망대를 세워야 됩니다. Il faut construire la tour absolue des remnants. 우리 렘넌트들이 진짜 언약 붙잡아야 돼요. Il faut que les remnants saisissent vraiment l'alliance. 그래서 세상에 들어가기 전에 먼저 영적 섬이 돼야 돼요. Avant qu'ils aillent dans le monde, il faut qu'ils soient au sommet spirituel. 여러분들 이거 안 되면은요. 아무리 실력이 있어도 그 실력 하는데 나중에 무너진다니까요. Et si on ne peut pas le faire, les gens réussissent. 이 Mais 말을 après, 좀 ils vont 알아들으셔야 échouer. 돼요. Il faut bien comprendre. 성공한 다음에는 복음 얘기하면 안 들어간다니까요. Une fois qu'ils ont réussi, quand on leur parle de l'évangile, ils vont pas comprendre. 그때는 아무리 복음 얘기해도 알아듣지를 못한다니까요, À ce 여러분들. moment-là, si on parle, même si on leur parle de l'évangile, ils vont jamais 언제 comprendre. 후회하느냐? 그 성공한 것 때문에 완전히 망가지고 가정 무너지고 마약 환자 되고 정신병 환자 됐을 때 그때야 이제 후회하는 거예요. Et quand est-ce qu'on va regretter? C'est lorsque il va réussir et il va tomber dans les problèmes de la drogue, dans les problèmes de famille, dans les problèmes mentaux. Et c'est à ce moment-là qu'on va regretter. 조금 성공 못해도 괜찮아요. Même si on ne réussit pas aujourd'hui, c'est pas grave. 아무 힘이 없어도 하나님 자녀가 기도하면 된다는 이 믿음 들어가야 되거든요. Il faut que l'enfant de Dieu, même s'il n'a aucune force aujourd'hui, s'il a la foi de la prière, 나는 하나님의 자녀다. je suis enfant de Dieu. 내 배경은 보좌의 배경이다. Mon arrière-plan, c'est le trône des cieux. 내가 아무리 어려워도 하나님 나와 함께 하신다. Même si j'ai des difficultés, Dieu est avec moi. 이 믿음 가지는 렘넌트 키워내야 되거든요. Il faut établir les remnants qui ont cette foi. 우리 어른들이 이게 안 되잖아요. Et 솔직히 nos adultes ne sont pas en mesure de le faire. 조금만 문제 와도 세상과 타협하고 세상 따라가잖아요. Dès qu'un problème arrive, on se met d'accord avec le monde et on suit le monde. 평생 교회 다녀도 그게 안 되잖아요 지금. Même quand on vient à l'église tout le temps, on ne peut pas le faire. 왜냐? 오직이 안 돼서 그런 거예요. Parce qu'on n'est pas dans la bénédiction. 그럼 du 우리 Seigneur. 후대를 그렇게 또 만들 겁니까? Est-ce qu'on va refaire une autre génération de cette manière? 우리 같은 후대를 또 만들 겁니까? Est-ce qu'on va refaire des générations comme nous? 저주예요. C'est un désastre. 제가 장담합니다. 우리 같은 후대 만들면요 한 대만 넘어가면 복음 그 가정에서 복음 없어집니다. Moi, je peux vous le dire, si on refait une autre génération comme nous, la génération d'après, l'évangile disparaît. 지금 프랑스 보세요. Regardez la France. 진짜 신앙 가진 후대 있습니까? Est-ce qu'il y a vraiment des enfants qui ont la foi? 부모 따라 성당 가는 후대 있지만은 진짜 신앙 가진 후대 없습니다. Il y a des enfants qui vont aux cathédrales parce que les parents y vont, mais personne n'a la foi. 여러분들 진짜 하나님의 음성 듣게 되기를 주의 이름으로 Je 축복합니다. vous bénis d'écouter la voix de Dieu. 그래서 하나님이 주시는 영적 서밋, 그 속에서 나오는 기능 서밋, 그리고 문화 살리는 문화 서밋, 이제 이게 하나님께서 우리 후대를 통해서 하고 싶어 하는 거예요. Et il faut être vraiment au sommet spirituel et à travers cela, être au sommet de ses spécialités et sommet culturel. C'est ce que Dieu veut faire. 여러분 하나님의 음성 듣게 되기를 주의 이름으로 축복합니다. Je vous bénis d'écouter la voix de Dieu. 그것 때문에 여러분들을 먼저 부르신 거예요. Et c'est pour cela que Dieu nous a appelés à l'avance. 여러분들 장로로 부르신 C'est pour ça 거예요. que Dieu vous a appelés anciens. 여러분들 중직자로 부르신 Dieu 거예요. vous a appelés comme 뭐 responsables. 여러분들이 잘나서가 Ce n'est pas 아니에요. parce que vous avez bien fait. 하나님이 후대를 내다보면서 은혜를 주신 거예요. C'est Dieu, en regardant
la postérité, il vous a donné la grâce à l'avance. 그래서 우리는 생을 걸고 렘넌트 운동해야 돼요. Donc il faut faire le mouvement de remnant. 우리 렘넌트들이 금토일 시대 하도록 만들어야 Il 돼요. faut faire en sorte que les remnants puissent faire le week-end de 3 jours. 우리 렘넌트들이 이 언약의 흐름 속에 들어가도록 만들어야 돼요. Il faut faire en sorte que les remnants puissent entrer dans cette 쉽게 얘기하면 우리 렘넌트들이 세계 렘넌트 대회 가도록 만들어야 돼요, Il faut 여러분들. faire en sorte que les remnants puissent aller à la conférence mondiale des remnants. 여러분들 진짜 하나님의 음성 듣게 되기를 주의 이름으로 축복합니다. Je bénis d'écouter la voix de Dieu. 죄송합니다. Je suis désolé. 우리 기도하십시다. Nous allons prier. 하나님 감사합니다. Dieu, nous te remercions. 오늘도 우리 하나님 앞에 예배할 수 있도록 은혜를 주시니 감사합니다. Nous te remercions d'avoir permis ce temps de culte, 부족한 자가 먼저 하나님의 음성 들을 수 있도록 역사해 주옵소서. que nous puissions d'abord écouter ta voix. 우리에게 하나님의 음성 들을 수 있는 귀를 열어 주시옵소서. Ouvre nos oreilles pour pouvoir écouter ta voix. 하나님의 축복받은 유대인들이 완전히 하나님을 배척하고 반대되는 편에 설 수밖에 없었습니다. Les Juifs qui ont rejeté le Christ, ils se sont mis à l'opposé, à l'opposition du Christ. 우리 후대가 그렇게 되어서는 안 됩니다. Il ne faut pas que nos enfants tombent dans ce piège. 하나님 우리 후대들에게 이 언약이 전달되도록 역사하여 주옵소서. Dieu permet que nos enfants puissent comprendre cette alliance, 주님의 음성 들을 수 있도록 역사해 que 주옵소서. nous puissions écouter ta voix. 목자 없는 양과 같이 방황하는 무리들을 보면서 민망히 여기신 그 주님의 마음을 우리 마음에 담을 수 있도록 역사해 주옵소서. Que nous puissions prendre le cœur de Jésus qui a senti la tristesse en regardant les brebis sans berger. 예수 그리스도 이름으로 기도드립니다.